कहूँ भूख पूछती है मुझे। क्या बात है असफा, क्या कहने, क्या कहूँ भूख पूछती है मुझे, रिस्क तकसीम कौन करता है? वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। भूख पूछती है मुझे, रिस्क तकसीम कौन करता है? और मेरी इस मुख्तसर कहानी में, मेरी इस मुख्तसर कहानी में रोज तरमीम कौन करता है? बहुत अच्छे। जबल से डर के लोग झुकते हैं, हाँ, तेरी ताज़ीम कौन करता है? तेरी ताज़ीम कौन करता है? वाह वाह वाह, क्या कहने। सुभान अल्लाह। देखते हैं ना फिल्में तो आप जैसी ही नानी है मौत, हाँ जी, खूबसूरत सी ना, सुगड़ सी, बड़ी बड़ी ऐनकों वाली। मैं वैसे भी बड़ी सुगड़ सी हूँ। हाँ हाँ, यानी वो तो लगता है माशाल्लाह आप स्लिम स्मार्ट भी बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह ताला आपको और अल्लाह नजरे बद से बचाए। आँखों में था हमारे भरोसा नहीं किया। वाह वाह वाह, क्या कहने। आँखों में था हमारे भरोसा नहीं किया, हमने मोहब्बतों का तकाजा नहीं। वाह वाह, असफत आसान नहीं होता उसकी सोचें। हाँ, सोचने में बड़ी होने देती ना ये बिल्कुल नहीं। हाँ बस जिसने ये सोच लिया फिर तो मैं उसकी रह गई ना। हम आपको बूढ़ा देखना भी नहीं चाहते। तो असफत स्टेज पे चढ़े हैं, वो स्टेज टूट गया भाई। नहीं ऐसा कभी नहीं है। मैं तो दिल ची रह जानी कुर्सी पूरियां नहीं होनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान नदीम अकमल शाज़। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर महमूद ताहिर। अदब के रंग उजाला के संग इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़िंदगी गरचे मुश्किलात में है, इश्क तो खैर मुमकिनात में है। तुम समझते हो ऐब है उल्फत, तुम समझते हो ऐब है उल्फत, और यही वस्फ मेरी ज़ात में है, और यही वस्फ मेरी ज़ात में है। नाज़रीन, उजाला कम्युनिटी नेटवर्क पर प्रोग्राम अदब के रंग उजाला के संग के साथ हाज़िर हैं। आज हमारे साथ एक खूबसूरत शायरा मौजूद हैं, तो आइए इनसे आपका तारुफ करवाते हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सरज़मीन ज़फ़रवाल से ताल्लुक़ इनका बहुत खूबसूरत शायरा, दो कुतुब की खालिक मोहतरमा आसफ़ा मरियम साहिबा। आसफ़ा मरियम साहिबा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? जी, आपका बहुत ज़्यादा मुसाफिर तय करके आप हमारे पास पहुँची हैं। उजाला कम्युनिटी नेटवर्क की तरफ से हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। तो शायरी जो है वो हसासियत का नाम है, तो क्या कहेंगे कि ये जो शायरी की लत है ये कब से आपको लगी? बहुत शुक्रिया उजाला नेटवर्क पे मुझे दावत देने का, और बड़ा खूबसूरत आपका नेटवर्क देख के बड़ा अच्छा लगा। तो आपने जो सवाल किया, देखिए एहसासात और जज्बात हर इंसान के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो बंदा एहसास जज्बात को लफ्ज़ों में ढालने की सलाहियत रखता है वो शायर कहलाता है। तो ये लत मुझे, मैं मेरे ख्याल में 7th 8th क्लास में थी जब मैं टूटे फूटे लफ्ज़ छोड़ के तो शेर बनाती थी। मेरे वालिद साहब चूँकि एयरफोर्स से उनका ताल्लुक़ था, तो उन्होंने हमें बड़ा यानी कि वालिद साहब की तरफ से हमें बड़ा अप्रिशिएट हर चीज़ में वो हमें करते थे। तो मैंने जब उनसे बात करनी तो मैंने कहा ठीक है लिखा करो। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता। तो अल्लाह का शुक्र आज कुछ ना कुछ। मेरे भी डिफेंस में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मेरा ख़ुद भाई एक फ़ौज से उसका ताल्लुक़ है। तो ये जो डिफेंस के लोग होते हैं, फ़ौजी होते हैं, ये तो बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के होते हैं। इन्होंने तो घर में मार्शल लॉ लगाया हुआ होता है, आपको शायरी करने का कैसे उन्होंने कह दिया? नहीं, मेरे वालिद साहब बहुत हमारे साथ फ्रेंडली थे। मैं अपने कॉलेज की बेस्ट डिबेटर, बेस्ट नात ख़ां, बेस्ट एथलीट, हर चीज़ में मैंने पंगे लिए थे। तो इसकी वजह थी कि मेरे वालिद साहब का पीछे मेरे हाथ था। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एक इमेज बना हुआ है कि ये जो फ़ौजी होते हैं ये बड़े, लेकिन बहसीयत इंसान, बहसीयत वालिद, बहसीयत भाई, उनके रवैये बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं। बिल्कुल। तो आसफ़ा, आपकी तालीम आपने कहाँ तक हासिल की? मैंने वालिद साहब जहाँ पे रहे, पहले हम शोरकोट में रहे, कामरा, पेशावर, कराची, और इसी तरह सरगोदा में मेरी पैदाइश हुई, CMH।
تو پھر جہاں جہاں پہ جاتے گئے تعلیم وہاں سے ہم لیتے گئے، کبھی 5 سال کہیں، 6 سال کہیں، اسی طرح مختلف شہروں سے نا. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی یہ میں یوں کہوں تو بھیجا نہ ہوا کہ آپ نے مختلف شہروں میں سفر کیا ہے. بالکل. اور یقیناً آپ کا مشاہدہ جو ہو وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا. تو مشاہداتی قوت کے ساتھ ساتھ انسانی رویوں پہ بھی آپ نے بڑا غور کیا ہوگا. بے شک. تو بحیثیت خاتون ایک شاعرہ ہونے کے ناطے آپ نے معاشرے کو کیسا پایا؟ بحیثیت خاتون میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے بحیثیت خاتون، میرے لیے کیونکہ مشکل تھوڑا سا اس لیے تھا کہ میں 15 سال سے سنگل پیرنٹ ہوں. اس حوالے سے مجھے تھوڑا تلخ تجربات میرے ساتھ رہے. تو میں تو ایک ہی جملے میں اپنی بات کا آپ کو جواب دوں گی کہ میں نے صاف ستھرے کپڑوں میں بڑے غلیظ لوگ دیکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی ہمت اور طاقت دی کہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا. میں خود کو تو عورت سمجھتی ہی نہیں ہوں، میں کہتی ہوں میں ایک مرد ہوں اور میں کسی مرد سے کم نہیں ہوں. بالکل ایسے ہی. تو آپ کی شادی کب؟ میری شادی 1995 میں. اچھا. تو آپ کی ازدواجی زندگی کیسی گزری؟ وہ کوئی اتنی اچھی گزری نہیں، کیونکہ کچھ قسمت کے بھی فیصلے ہوتے ہیں. اپنی طرف سے تو کوئی کم نہیں کرتا، اور والدین بھی فیصلہ کوئی غلط نہیں کرتے. بس کچھ قسمت میں جتنا ساتھ تھا ان کے ساتھ 13-14 سال وہ رہا. پھر اس کے بعد ہم الگ ہو گئے. تو پھر میرے 3 ماشاءاللہ بچے ہیں. میں نے پھر ان کی کفالت بڑے اچھے طریقے سے کی، ان کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت. ظفروال میں رہ کر ہی میری شادی بھی ظفروال میں ہوئی تھی. بیسیکلی تو آپ فیصل آباد سے؟ جی. والدین کا گھر میرا فیصل آباد سے، میرے ننیاد ددیال ظفروال سے. کیا وجہ بنی خاوند کے ساتھ علیحدگی کے؟ دیکھیے بے تحاشا وجوہات ہوتی ہیں. اب ایک لڑکی شہر سے جس نے بیسس پہ اپنی زندگی تمام گزاری ہو، پھر ڈائریکٹ والدین فیصلے اپنی اولاد کے لیے غلط نہیں کرتے، لیکن کچھ فیصلے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں ظاہر ہے کمپرومائز سے زندگی نہیں گزرتی. ساس نہ پہ لڑائی تو نہیں چلی؟ ساس میری ناند میری بہت کیوٹ، بہت پیاری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کرے. لیکن ساس بھی میری بہت اچھی سی. لیکن جدو وقت نال دیکھو سارے جو بڑیاں تبدیلیاں آتی ہیں. ہو سکتا ہے میری زبان جو کچھ ایسے تلخ الفاظ نکلے ہوں. یہ قسمت کا فیصلہ، یہ قسمت کے فیصلے ہیں. آپ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے. ہاں جی بالکل ایسے. کوئی تبدیلی کا ذکر کیا آپ نے، تو کیا یہ شاعری جو ہے معاشرے میں کسی اچھی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے. وہ تو ہم نے خود اس کو پک اپ کرنا ہے جیسے ہم اس کو لیں گے. ہمارا کام ہے ادبی حوالے سے ہم جو کام کریں، ہم نے لوگوں تک اچھے اشعار کو، اچھے الفاظ کو پہنچانا ہے. اب اگلا بندہ اس کو کیسے لیتا ہے، ہم اس کو منفی بھی لے سکتے ہیں، مثبت بھی لے سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو شاعری ہے، یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، اس میں اچھی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے. اسفا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ایک خاتون شاعرہ ہے اس کو مختلف مشاعروں میں جانا، مسافت کے مسائل، کتب کے مسائل چھپوانے کے، تو آپ کیا کہیں گی کہ ان مسائل سے آپ کس طرح نبرد آزما ہوتی ہیں؟ ہاں یہ میں بالکل، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، اور میں چاہتی تھی کہ آپ یہ سوال مجھ سے کریں. دیکھیے ایک خاتون کے لیے میرے خیال میں کہ معاشرے میں ادبی حلقے میں تھوڑا سا میں کہتی ہوں نرمی کا پہلو ہونا چاہیے. اگر ایک خاتون لکھ رہی ہے، وہ سامنے آ رہی ہے، تو مردوں کو، جو مرد حضرات ہیں شاعر، خاص طور پہ انہیں ان کو بڑا ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں بہت دور دور تک ہم مشاعرے میں جاتی ہیں ایسے، اور وہاں پہ عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اور جو نہیں لکھنے والی خواتین مشاعرے میں جب جاتی ہیں تو ان کو بہت پیچھے بٹھایا جاتا ہے کہ اس کو تو لکھنا ہی نہیں آتا. جو دیکھیں گھر سے اتنی مسافت کر کے آ جاتی ہے، اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اس کو اگر ہمارے جو سینئر لکھنے والے ہیں اگر وہی آگے لے کے نہیں آئیں گے، ان کو حلاشیری نہیں دیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ ہم ادب کی خدمت کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں. جی مجھے حلاشیری لفظ آپ نے بولا، اس سے ایک بڑا تلخ سا سوال ہے جی کہ اکثر اوقات ہمارے ہاں ادبی کمیونٹی جو ہے یا ادبی حلقوں میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو شاعرات ہیں
ان کا یعنی یہ نان جینون ہوتی ہیں، یعنی اکثر جگہ پہ ایسی بات ہوتی ہے، اور اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی اچھی اچھی شاعرات ہیں لیکن ان پہ ایک لیول لگ جاتا ہے کہ یہ جینون نہیں، یہ کسی سے لکھواتی ہیں. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ کیسی، یہ مجھے تو اچھا نہیں لگتا. نہیں، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے یہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ یہ جو لیبل لگتا ہے یہ شاعرات پہ کیوں لگتا ہے، مرد حضرات پہ کیوں نہیں ہے؟ صحیح ہے، بہت ٹھیک اچھا. ہے، ان پہ نئے لکھنے والے بہت سارے آتے ہیں، بڑے اچھے اچھے شعراء کرام نئے بچے لکھنے والے میری نظروں سے گزرتے ہیں. تو اگر خواتین میں کوئی شاعرہ نہیں ابھرتی ہے تو اس پہ یہ لیبل کیوں لگایا جاتا ہے کہ جی یہ جنرل شاعرہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایسی ہوں جو کسی کا سہارا لیتی ہوں، اور وہ بھی ان میں ان کوئی غلطی میں تسلیم نہیں کرتی. دیکھیے میں جب میں شروع میں لکھنے لگی تھی، ذرا استاد تو ضروری ہوتا ہے. اب میں نے جو لکھا ہے، میں نے اگر آپ کو سپوز آپ ہے، میں آپ سے کہتی ہوں بھائی یہ ذرا چیک کر لیں، آپ مجھے کہتے ہیں بھی وہ چیک کی چیک ہے، کوئی نہیں، اس کو میں ایسے کر کے لکھ دیتا ہوں، بڑی زبردست غزل بننے نہیں. ہمارے جو جذبات احساسات، ہماری فیلنگز غزل کے ساتھ جڑی ہے، وہ تو بے خوں میں. ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورتوں کو خراب کرنے والے ہم مرد حضرات ہیں. یعنی اس میں مرد شاعر جو ہیں ان کا زیادہ ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسا یعنی ان کے لیے سہارا بنتے ہیں، اور وہ ان کو یعنی کہنے کے لکھنے اصلاح کی نوعیت پہ یا اصلاح کرنے کے طریقے سے وہ ان کی اصلاح کرنے کا طریقہ غلط ہے. اصلاح تو یہ کہ جو انہوں نے لکھا ہے اسی کو آپ صحیح سے درست کروائیں، نہ کہ اس میں اپنی شاعری شامل کر. حالانکہ بڑی محنت سے شاعرات لکھتی ہیں، نہیں بہت اچھی شاعرات ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ دیکھیں اس میں جتنا قصور مردوں کا اتنا ہی عورتوں کا بھی ہے، اور جتنا عورتوں کا اتنا. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بالکل. عورت کا گھر سے نکل آنا اور ادب کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. دیکھیے میں 6 گھنٹے کی مسافت طے کر گئی ہوں، تو میرا دماغ تو خراب نہیں ہے نا. جی ایسے ہی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ادب کو پروموٹ کریں، جہاں بھی ہمیں بلایا جاتا ہے ہم جائیں، اس کی خدمت کریں. صحیح. تو کتنی کتابیں آپ کی آ گئی ہیں؟ میری 2 کتابیں آ گئی. پہلی کتاب میری ہجر کا شور 2024 میں آئی، اور دوسری کتاب میری 2025 میں آئی، گونگیاں چیخاں کے نام سے. یہ گونگیاں چیخاں کا نام جو آپ نے رکھا ہے، یہ بڑا ڈفرینٹ سا اور انوکھا سا نام ہے، یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ میری اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یہ سوال پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ دیکھیں کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں ظاہری طور پر، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کسی کو بتانا بھی چاہے چیخ کے بھی بتائیں، اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو میں نے بس میرے شعروں میں یہ چیز بڑی آپ کو واضح نظر آئے گی. اور ہجر کے شور سے کچھ ہمیں سنائی. ہجر کے شور سے میں آپ کو اپنے غزل آپ کی نظر کرتی ہوں کہ غم کی تفہیم کون کرتا ہے، غم کی تفہیم کون کرتا ہے، اشک تسلیم کون کرتا ہے. بہت اچھے، بہت شکریہ. اور کیا کہوں بھوک پوچھتی ہے مجھے، بات ہے اسفا کیا کہنے، کیا کہوں بھوک پوچھتی ہے مجھے، رزق تقسیم کون کرتا ہے. واہ بہت خوب، بہت خوب. بھوک پوچھتی ہے مجھے، رزق تقسیم کون کرتا ہے. اور میری اس مختصر کہانی میں روز ترمیم کون کرتا ہے. بہت اچھے، شکریہ. اور دھڑکنیں کس لیے الجھتی ہیں، دھڑکنیں کس لیے الجھتی ہیں، سانس تجسیم کون کرتا ہے. بہت اچھے. اور اگلا شعر دیکھیے گا کہ جبر سے ڈر کے لوگ جھکتے ہیں، تیری تعظیم کون کرتا ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. سبحان اللہ، واہ واہ، بہت شکریہ. پڑھیں گی یہ شعر. جبر سے ڈر کے لوگ جھکتے ہیں، جبر سے ڈر کے لوگ جھکتے ہیں، تیری تعظیم کون کرتا ہے. کہہ رہی ہیں کوئی موجودہ حالات پہ تو نہیں ہے اس کا آپ کا؟ یہ سارے بس عقل مند کے لیے اشارہ کرتا ہے. جبر. اچھا، بچوں میں کوئی اس طرف آیا؟ میرے بچوں کو شاعری بالکل پسند ہے. ان کو میں جو شعر سنانے پڑے کہتے ماما جی السلام علیکم، ہم نہیں سن سکتے. اچھا، تعریف جو ہے وہ باہر زیادہ ہوتی ہے آپ کی یا گھر میں؟ نہیں، میرا بیٹا کہتا ہوتا ہے کہ ماما آپ میرے لیے رول ماڈل ہے. واہ، بڑی بات. اور یہ میرے لیے، یہی بیٹے کے الفاظ میرے لیے سب کچھ. کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. بیٹیاں میری میرڈ ہے ماشاءاللہ دونوں.
अच्छा, दो फिर- बच्चों की माएँ हैं वो। तो आप नानी अम्मा हो? हाँ जी, अल्लाह अच्छा, का शुक्र है, मेरी नवासियाँ 8 साल 6 साल 4 साल इस तरह है। ऐसे फिल्मों में देखते हैं ना, फिल्में तो आप जैसी ही नानी अम्मा होती हैं। हाँ जी, खूबसूरत बड़ी सी ना, सुगड़ हाँ, सी, बड़ी जी, बड़ी जी। ऐनकों वाली। मैं वैसे भी बड़ी सुगड़ सी हूँ। हाँ हाँ, नहीं वो तो लगता है माशाल्लाह, आप स्लिम स्मार्ट भी बहुत ज्यादा हैं। जी, अल्लाह ताला जी, आपको और अल्लाह slim नजरे करे। बद से बचाए। अच्छा, आप तरन्नुम से कोई जो है ना अपना कलाम उर्दू सुनाएं। का मैं 2 शेर आपके लिए जी, करूँगी कि आँखों में था हमारे भरोसा नहीं किया, वाह वाह वाह, क्या ज्ञान है। आँखों में था हमारे भरोसा नहीं वाह। किया, हमने मोहब्बतों का तकाजा भाई क्या बात। तकाजा नहीं, वाह वाह। किया। असफा क्या कहने? मुझको तुम्हारी आँख में रहना पसंद है, वाह वाह वाह, क्या मिसरा हमारी है। आँख में रहना पसंद है। तुम्हारी आँख हम्म। में रहना पसंद है, मरियम किसी को आँख का तारा नहीं किया, वाह वाह वाह, क्या ज्ञान है, वाह वाह। आँखों में था खुमार। हमारे भरोसा नहीं किया। माशाल्लाह, असफा मरीम आप बड़ी मुतरन्निम भी हैं, खुशगलू भी हैं, तो इसकी कोई मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की है? मैं खुद उस्ताद हूँ, अच्छा 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 अच्छा। मैं गाती रहती हूँ। मैं अपने कॉलेज की बड़ी बेस्ट नात ख़ान थी, हर चीज़ की माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अब तो मैं बूढ़ी हो गई है ना, 53 साल मेरी उम्र हो गई है। माशाल्लाह। इंसान नहीं होता, उसकी सोचें हाँ, उसको- सोच नहीं मैं बूढ़ी होने देती, ना ना, ये बिल्कुल नहीं। हाँ बस, जिसने इसको ये जो सोच लिया फिर तो मैं उक्की रह गई ना। हाँ, हम आपको बूढ़ा देखना भी नहीं चाहते। तो असफा, जफरवाल का जो सरजमीन है, जी जी, उसमें कौन से ऐसे मौजूदा अहद में लोग हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि ये जफरवाल की अदबी फ़ज़ा को मुअत्तर किए हुए हैं? मौजूदा जो है, मौजूदा है जी। देखिए हमारे जफरवाल साइड से शकरगढ़ के हकीम अरशद शहजाद साहब, क्या बात है। पंजाबी का बहुत बड़ा नाम, हाजी साबर नाज साहब हैं, हाँ, क्या अच्छे हैं। नईम अरशद साहब हैं, बशीर कमाल भाई हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। थोड़ा टप्पा बोलियाँ किस पे आप ज़्यादा? मैं सारे सिंफ में कहती हूँ, अच्छा, मैं बोलियाँ भी लिखती हूँ, वाक़े भी लिखती हूँ, गज़ल भी, नज़म भी। अपनी पसंदीदा पंजाबी की कोई चीज़ सुना, तरन्नुम में सुनाऊँ या मतलब सुना दें तो आपकी मेहरबानी होगी। वैसे बर्दाश्त हमारी बहुत ज़्यादा है, अने इंशाअल्लाह। बर्दाश्त करेंगे हर सूरत आप। क्योंकि ये मेरी किताब से हट के कलाम है, ये मैंने थोड़े दिन पहले लिखा था कि लेख भी हुण ते की लिखण लग पैने, लेख भी हाँ लेख भी हुण ते की लिखण लग पैने, दुख भी अंदरों अंदरी चीकण लग पैने, हाय दुख भी अंदरों अंदरी चीकण लग पैने, मैं ता हाँ मैं ता ओ मैं ता पहली वारी हसन लगी सा, मैं ता पहली वारी हसन लगी सा, लोकी मेरा रोना डिकण लग पैने, बहुत अच्छे। लोकी मेरा रोना डिकण लग पैने। डिकण लग पैने। शेर देखियो के दुखा ने भी अजब तमाशा कीता है, दुखा हाँ दुखा ने भी अजब तमाशा कीता है, डिग दे टहंदे खुशियां तीकण लग खुशियां पैने, तीकण, वाह। हाय डिग दे टहंदे खुशियां तीकण लग पैने, लोकी मैनू पत्थर वर्गा कहंदे सन,
ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵਾਹ ਹਾਏ वाह ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ हाय 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 क्या मिसरा है? अच्छा ਮਰੀਮ ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਂ। ਦੀਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਡੀਕਣ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਏ ਨੇ। ਵਾਹ, 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 ਵਾਹ। ਹਾਏ ਦੀਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਾ ਸਕੇ ਹੋ? खुशगवार याद खुशगवार याद कोई ऐसी है ही नहीं, मैं दसा नहीं, झूठ ना बोलती नहीं। बैड यादां ही ने भैड़ियां मसलन भैड़ियां। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋ ਉਹ ਸਟੇਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ नहीं 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 इस तरह कदी नहीं मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਤਰ ਗਈਆਂ हाँ ਡੁੱਬਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਤਰ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਈਆਂ। हाय हाय ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, हाँ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ हार गई हैं वाह, वाह। वाह ਤੂੰ ਮੌਜ ਵਸਲ ਦੀ ਮਾਨ ਸਜਨ, हाँ ਤੂੰ ਮੌਜ ਵਸਲ ਦੀ ਮਾਨ ਸਜਨ, ਮੈਂ ਹਿਜਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਠਰ ਗਈ। ਆਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੱਦਲ ਵਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੱਦਲ ਵਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਦਲੀ ਬਣ ਕੇ ਵਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਜਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਜਰ ਗਈਆਂ। ਆਹਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਏ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਖੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ वाह ਤੇ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਕਦੀ ਨਾ ਹਾਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਕਦੀ ਨਾ ਹਾਰੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਬਖਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਈ। वक्ता को हार गई। ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ अच्छा माशाल्लाह तुसी बड़े खूबसूरत हो, अल्लाह ने बड़ी अच्छी शक्ल सूरत दी है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਥੈਂਕ ਯੂ अच्छा कदे किसे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਕਿਅਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸਫਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦਾ ਦਾਮਨ ਵੀ ਸਮੇਟਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ? ਕਲਾਮ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। उर्दू का चलो मैं तुम सुनाती हूँ कि मंजिल के दरमियान है तीरों का रास्ता, मंजिल के दरमियान है तीरों का रास्ता, मुश्किल है ख्वाहिशों के असीरों का रास्ता, और किस्मत हमारे हाथ से कैसे निकल गई, हाय किस्मत हमारे हाथ से, किस्मत हमारे हाथ से कैसे निकल गई, शायद इसे मिला हो लकीरों का रास्ता। शायद उसे मिला हो लकीरों का रास्ता। और अगला शेर देखिएगा कि खैरात बट रही थी मगर जुल्म देखिए, खैरात बट रही थी मगर जुल्म देखिए, रोका गया तमाम फकीरों का, रोका गया तमाम। वाह 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 खैरात बट रही थी मगर जुल्म देखिए, रोका गया तमाम फकीरों का रास्ता, वाह और मुझको गुजार देगा रहे मुस्तकीम से, मुझको गुजार देगा रहे मुस्तकीम से, मैंने चुना मदीने के पीरों का क्या रास्ता, बात वाह और दर पे ही आके बैठ गया मुझ गरीब के, दर पे ही आके बैठ गया मुझ गरीब के, मरियम जो जानता था अमीरों का रास्ता। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नाज़रीन अदब के रंग उजाला के संग, तो ये प्रोग्राम जो है तवातर से पेश किया जा रहा है, और माशाल्लाह आज हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत शायरा मौजूद हैं। तो आखिर पर इनसे एक तरन्नुम में जो है वो गुजारिश करेंगे कि कोई अपना कलाम जो है वो नाज़रीन की नज़र करें। तरन्नुम में दो शेर उर्दू में या पंजाबी में? जो आपकी मर्जी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ
ਦੇ ਬਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਚਾਨਣ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਚਾਨਣ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਗਨੂ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਗਨੂ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बहुत शुक्रिया ਹੁਣ जी। ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ जी ਨਾਲ बिस्मिल्लाह ਮੇਰੇ बिस्मिल्लाह ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ बिस्मिल्लाह। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। वाह वाह वाह, क्या अच्छा मिसरा है। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। नहीं मैं पिछली उम्र में ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ नहीं ਆ। हड ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਜੋੜਦੇ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛਿਤਰਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ मैनू हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। हाय हाय, ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ ਢੇਰ ढेर मोहब्बत हो गई काफिये का है। जो- वाह वाह वाह, अस पर यकीन करें क्या खूबसूरत काफिया है। हाँ। ਮੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਹਾਂ। ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ ਢੇਰ ढेर मोहब्बत हो गई है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਬ ਡਰਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ होए ओ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਬ ਡਰਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ मोहब्बत हो गई है। वाह वाह, जीती जाए फिर पढ़ेंगे ये शेर। हाँ। आया ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਬ ਡਰਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ हाँ। कमाल है। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਬ ਡਰਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰ फिर ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਫੇਰ ਸੁਣਾਓ क्या कहना जी यार, मैंने आजकल ख्वाब डरावने होंगे ने, हाँ। अखा ते हथ फेर मोहब्बत हो गई है। नाज़रीन, आज हमारी मेहमान थी अदब के रंग उजाला के संग उजाला कम्युनिटी नेटवर्क के प्रोग्राम में मोहतरमा आसफा मरियम साहिबा। तो हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं पूरी टीम की तरफ से कि वो ज़फ़रवाल से एक लंबी मुसाफत तय करके हमारे पास मामूगंज में तशरीफ़ लाई। मैडम हम आपके दिल के था गए से बहुत शुक्रगुजार शुक्रिया हैं। आपने मुझे दावत दी। Thank तो you so much. कैसा लगा आपको हमारा ये मुझे नेटवर्क? यकीन माने मुझे इतनी खुशी हो रही है कितना खूबसूरत नेटवर्क। मैं बहुत सारी जगहों पे गई हूँ इतना प्रॉपर जो नेटवर्क है अदबी हवाले से ये इधर जो बना है मैंने आज तक नहीं देखा ना जी तो ये इस एरिया में बहुत। डॉक्टर अहमद सदीक जखड़ साहब उनकी ये सारी मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। मैं ये इस यानी इस हवाले से प्रोग्राम के हवाले से मैं उनको मुबारकबाद पेश करूँगी कि इस एरिया में उन्होंने इतना खूबसूरत सेटअप अदबी हवाले से बनाया। अल्लाह ताला उनको ढेरों कामयाबियाँ अता करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मोहब्बतें भी और दुआएं भी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तो अपने मेज़बान नदीम अकमल शाज और ताहिर महमूद ताहिर को आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेंगे किसी ऐसे ही अच्छे शायर या शायरा के साथ अगले पॉडकास्ट में। हज़रात अज़ीज़ वक़ात, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, इसके बारे में कोई आप आरा देना चाहते हैं तो उजाला कम्युनिटी नेटवर्क जो है उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारी टीम का हिस्सा बनें और अपनी मुफीद आरा से हमें नवाजें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मिलेंगे। अल्लाह।